ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতোপি বা স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবায়বন্তরশুচি। ওম নমঃ শুচি। ওম নমঃ শুচি। ওম নমঃ শুচি। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যক্তম येन চরাচরম তৎপ্রদম দর্শিতাম येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অত গীতার ধ্যানম। ওম মুখম করোতি বাচালম পঙ্গুম লঙ্ঘয়তে গিরিম यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार प्रथम अध्याय। अर्जुन विषादयोग। संजय उवाच ओम यथा मनुश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वियर्वान् সুভদ্র দ্রুপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথা। সঞ্জয় বলিলেন, পরাক্রান্ত ইয়ধামুন্য বলবান উত্তমজা সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এরা সকলে মহারথী। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অত গীতার মাহাত্ম্যম। শ্রী ভগবান উবাচ ओम गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या प्रतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्मविद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी। ओम अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांतिनाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थ ज्ञानमंजूरी। ओम इत्येतानि जपेत् नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं लभेत् नित्यं तथान्ते परमं पदम्। ओम यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। ओम सर्वेषां मङ्गलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय गीता।